Simula, tapusin na rin natin sa inyo mag-message. Victoria's Day. Victoria's Secret din. Yun yung lalagyan. Kasi Victoria. Ayun, Merry Christmas, Happy New Year. Sana magustuhan mo yung gift ko. Sana magandaan ka sa gift ko. Nabunot ko si Ria. Yee! Feedback. Different. Asa na? Palitan din ba kayo? Akala ko palitan din. Kayo para makita yung ano yung gift. Upo ka, Rian. Ay, ayan. O, dali na. 1, 2, 3. Yes, ay,